Kay nagkasabot na masad mi sa ako mga amigo na manguha may aning Taiwan shell or tab diri sa among pispan kay amo adobohon tas parisan og nilungag nga saging aw sulbad na sa nang among kagutom ani sa tiyan. Maayong adlaw mga bay. Manguha dita karon og Taiwan shell or tab diri sa among pispan kay wala pa man sad ako mga kauban ako lang ni nanguha diag una-una. Dili sa day nilisod panguhaon bay kay manglublob ra man ni sa lapok imo lang sila hiram-hiramon og mahikapan aw matik na. Ug way pagdugay bay mga tunga sa oras siguro natong panghiram-hiram aning tab napuno lang sa day ning atong gamay nga balde. Pero nahuman lang sa taog panguha diha bay wa pa man sad ako mga kasabot nga abot or nahadlok na jud sila mapitlan og linta. Pag abot na ako diri sa akong gamay nga payag sakto sad sila nangabot murag gi-timing sad nila nga dili jud sila matilawad sa linta bisag wa gud to. Pero mahadlok kinong kaanang mananapa o duduyon jud ka ana pero dili ka mahadlok sama nako na mura sag naog linta ang linta jud mahadlok nato. Gipabukalan ra sa din namo kadiyot para mambuka usa na mo gipanangtang ang unod sa bagal kay kinakatesting mi ani sa una bay nga amo ra gisugba. Dili jud hinung kay sa effective kay dagko pa man kayo inigbuka dagko pa kayo yang unod bay dili para sa imo gipabukalan na mo kupos jud siya. Gihiwa lang sa din sa akong amigo diha og gagmay kay nga among tirada ani karon amo lang sa din adobuhon tas butangan og daghang sili di ba kanimo gawas ning akong burit karon. Dili man intang taanad aning sili-sili mo sili man tuod ta o sa duha okay na. Pero kining akong mga amigo di jud mosugot og dili tinag 50 ka bukang isagol sa among luto karon kay gisahon ra mga ikuno ning sili sa ilaha. Bubentahan ni karon kay medyo green pa jud intaw na sili ang nakuha sa akong amigo di pa jud siguro kayo ni hang. Pero mailhan ra man ni unya og mahurot ng tubig sa galon. Naluto na silang saging nagitak ang namo ganina bay may lang sad ni makabag-abag sa among bahaw na kanon. Kay food trippings man ang sabot aw kay pambangil jud ni ang mga saging sa among tutunlan. Gibot nga na sa namo og dahon sa tangad kay malan sa ni humot-humot ni among giadobo diri na Taiwan shell bay kay wa man sa ni namo nabutangi og luya. Pero gitangtang ra gud gihapon nako bay kay igor man to humot-humot may ganding may kaapilon to namo og kaon. Pero usa namong gisugdan og kaon diha abay nagampo anay mi pero kay ako man amigo mo'y naglid pag ingon na salamat sa Grace Lord ay eme diretso. Wa nay drama-drama kay perting gutuman sa namo anang orasa. Nya kadugayan sa nato og kaon-kaon diha abay kay murag ni epekto na sa dansili kay hapit naman ta diha nakahilak. Hilak nag-una untuon sipon imbis na ganahan pa ta mo kaon di na lang kay mura naman nagsilaban ning atong simod.